Titirahin magwiwi. Grabe! Oh, ladies open. Nadia ang pambato ng Zamboanga City, Rafa Gonzalez. Jakambak of Badundun. Montaño. And sweet, duwa na pa ako. Sera pa ako, guys. Ang batang agila ng Liloy Zamboanga del Norte. So ladies open per seat here at Liloy Zamboanga del Norte. 75th araw ng Liloy Motocross Tournament. So karag buya na. Allah, Badundun. Kusugang Badundun. Ay, ni inside kali saya guys. Badundun, Montaño. Juana. Ala na. Naunsa naman itaghan naman kayang katawa ni Sir. Saya pa ako ng ano guys. Saya pa ako undalit. Chill na chill. Grabe. Second Badundun. Third Montaño. Fourth it's Rafa Gonzalez from Zamboanga City. And then Juana pa ako. Badundun, the comeback of Badundun. Tora, galupan-lupan na. Chill na kayo guys. Chill na kayo sa hirap ako. Ayun, no? Ang pambato ng Liloy Zamboanga del Norte. Nagpakitang gilas na naman sa sariling lugar. Wala. Double. Wah, grabe. Ayun, no? Ladies category. On the lead bike number 85, we have Grabe. Montaño on third. Rafa Gonzalez on fourth from Zamboanga City. Ora Badundun. The comeback of Badundun. Sila kayo guys. Walang kalaban-laban. Bakbakan ng Montaño versus Rafa Gonzalez. Badundun on second. Pero still. Wah, grabe, gilubag pag motor, oh. Grabe. Ganda ng ano? Ganda ng web. Okay, palakpak. Ganda ng web. Batang agila. Second Badundun. Ayun, oh. Third Montaño. Fourth it's Rafa Gonzalez. So Juana pa ako on fifth. Grabe, breakaway na Sarah pa ako guys. Sarah pa ako on breakaway. Dua. Grabe. Ayun, no? Grabe nga web guys. White flag pa, white flag.
na. White flag, white flag. Badondon on second. Double na si Montaño ron. Hala, wala. Rafa Gonzalez from R&R Ice Cream from Zamboanga City. Tora, galupad-lupad ang bata guys. Reduction Lopez. Reduction Lopez. Suwa na pa ako. So, checkered flag. Checkered flag for Zaira Paco. Titirahin magwiwin! Woohoo! Grabe! Grabe kang bata ka, checkered. Badondon. The comeback of Badondon on second. Hala. Munti ka nang mahapit. Ford, Rafa. And then Suwana Paco.